नमस्कार बंधुगण, जय माँ तारिणी। बंधुगण, आजिर एही भिडियोटी बहुत खास हेबाकु जाउअछि। सेथिबे बंधुगण एही भिडियो को आरंभରୁ शेष पर्यंत निहाती देखिबे। बंधुगण, आजिर एही भिडियो रे जानिबा रामनवमी दिन ठारू केउ केउ राशि भाग्य बदलिबाकु जाउअछि। सेथिपई बंधुगण भिडियो को प्रथमରୁ शेष पर्यंत निहाती देखंतु और कमेंट बॉक्स रे श्रद्धार सहित भक्तिर सहित जय श्री राम जय हनुमान निहाती लिखंतु। बंधुगण चैत्र मास शुक्ल पक्षर नवमी तिथि को भगवान विष्णु नारायण 21तम अवतार रूपे त्रेता जुगरे महाराजा दशरथ और महाराणी कौशला घरे मर्यादा पुरुष श्रीरामंकर जन्म होइथिला। सेतिमें रामनवमी को बहुत खास दिन बोली मना जाइथे। रामनवमी दिन श्रद्धा सिद्धि और शुभयोग निर्माण होइथाए। एही कारणरू एही रामनवमी बहुत खास हेबाकु जाउअछि। एही रामनवमी दिन ग्रह मानक भितरे एक अद्भुत संयोग बनिबाकु जाउअछि, जहा फलरे एही 6टी राशिंकर भाग्य बदलिबाकु जाउअछि। प्रभु श्रीरामंक कृपारू एमानंकर समस्त दुख कष्ट दूर हेबाकु जाउअछि। एमानंकर दुखर दिन सरिबाकु जाउअछि। एही रामनवमी दिन ठारू एही 6 गोटी राशि हेबाकु जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 6टी राशि माने कोटिपति हेबार रास्तारे चालुछंती एवं एही रामनवमी ठारू ग्रह मानकर गोचार स्थिति किछि एभलिया बनिबाकु जाउअछि, जहा फलरे एही राशि माने मालामाल हेबाकु जाउअछंती। एही राशि मानक उपरे श्री राम और प्रभु हनुमानकर कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। प्रभु बजरंग बालींकर कृपारू आपण मानकरू ठीक समय रे बहुत अधिक धन प्राप्त हेबाकु जाउअछि। आपनक उपरे थिबा सबु करज भार खसी जीव। आपनकर सबु कष्ट शेष होई जीव। प्रभु श्रीरामंकर कृपारू आपनकु बहुत शीघ्र विवाहर जग मध्य प्राप्ति हबो। आपनकर व्यापार वाणिज्य मध्य बहुत शीघ्र उन्नति हबो। आपनकर मनपसंद चाकरी हेबार सुजोग मध्य आपनकु प्राप्ति हबो। आपनक भितरे आकर्षणीय क्षमता एबे बढ़ी जीव। एबे आपनकु लोक माने पसंद करिबा आरंभ करिदेबे। आपनक द्वारा करा जाइथिबा सबु चेष्टा एबे सफल हेबाकु जाउअछि। कौन सी शुभ कार्य आरंभ करने पूर्वरु आपण आपनक परिवारर सदस्यंकर आशीर्वाद बा आपनकर गुरुजनंकर आशीर्वाद निहाती नियंतु। प्रभु श्रीरामंकर कृपारू आपनकु बारंबार अजणा जगारू धन प्राप्ति हबो। परिवार तरफरु आपनकु कौन सी बड़ खुशीर खबर निश्चित मिलिबो। आपण मानंकु दूर यात्रा करिवार सुजोग मध्य मिलिबो। ता सहित कार्यक्षेत्र रे नुआ नुआ सांगसाथी बनिबे। कोर्ट कचेरी मामला रे आपण सफलता निश्चित मिलिबो। ताहारे आसंतु जानिबा बंधुगण सेही राशि मानक विषय रे जेउ मानकर भाग्य एही रामनवमी दिन ठारू बदलिबाकु जाउअछि, जहार विषय रे आमे एही भिडियो रे बतेइबु। सेथिपई बंधुगण एही भिडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। ता पूर्वरु एही भिडियो को गोटे लाइक निहाती करंतु एवं भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम अवश्य लिखंतु। बंधुगण प्रथम भाग्यशाली राशिटी होउछि वृष राशि। आपण आपनक जीवन रे एबे अपार सफलता मिलिबार संभावना आसुअछि। आपनक घरे सुख समृद्धि और धनर आगमन हबो। आपण एही रामनवमी दिन ठारू किछि नुआ करी देखै पारिबे। बेरोजगार युवक मानक पई भल चाकरी मिलिबार जग बनुअछि। नुआ कार्य रे आसुथिबा विघ्न एबे दूर हबो जाउअछि। सामाजिक कार्य रे आपनकु सफलता प्राप्ति हबो। जीवनर सबु असुविधा आपनकर दूर होई जाई पारे। आपण काहाकु देइथिबा धन प्राप्ति हेबार संभावना आसुअछि। घर परिवार रे आपनकर सुख शांति खुशीर लहरी लागी रहिबो। धन कमेइबार नुआ नुआ अवसर एबे आपनकु मिलिबार जाउअछि। तेबे आपनकर एही राशि होइथिले बंधुगण कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम निहाती लिखंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी होउछि मिथुन राशि। कहि दउछु जे एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे प्रभु श्रीराम और प्रभु बजरंग बालींकर अपार कृपा दृष्टि बनिबाकु जाउअछि।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଏବେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରାରେ ବହିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ରାମନବମୀ ଠାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ପୂରା ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାମନବମୀ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାମନବମୀ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଧରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସଫଳତା ନିହାତି ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଲା ବିଛା ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାମନବମୀ ଦିନଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିପାରେ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।